le 12 avril là ka ben 2022 morti centre konna era la komi nya fo nyana courant ko de do anta do amba fo chugumina donc ni video a kerenkerelen do ka nyese anga président de la transition ma no ya Assimi Goïta ani premier ministre no docteur Sokala Kokala Maïga ale ni morti marabolo nyama no colonel major Abassi Dambélé parce que ni dude nya gana ubi nyesi dutigi de ma na fora ko mopti ka obi courant ko jigila tige ana kuma suli ana toro de bolo ntado ambitan ko yoro mi ambitan ja yoro mi na ko malikura est-ce que malikura yi nde yewa ne ko fe na fora malikura a courant ko amanga bla jigila tige ko natande am fa koro fle so kono am bakoro nu fle ni so kono glaci ti se ka sa am fle so la glaci denkele dorome keme sisa na fora ko glaci de bitabo jene bayangara kana no we mopti kan o fere ni ko kaba ko dunde mopti dumbi insécurité totale mun konana a dugulente machila jena tige nyenama ya bi billahi atita courant ko aw yere nya bala kare konona ibi tege kuru dibi kuru la ala kan kisi mabi segana ka muru bo ka turila ita do mamindo mabi segana kana marfata ka chila ita do mamindo iti sega da sokonna ka juguni jahannama yi otuma maliya an ban yere nyiniga otuma ni malikura yoro bemi ou bien ani courant de makanwa ambanga warde boka sa ati ni ala fi sabilillahi ko amban bulu de do an jufa kono donc o konna na albi ambal make biya wele le jeni amina na kuma dama komi batiri nyama kon tanga telephone na atanga foila donc amban débrouiller don halibi jemo ka donga fo mopti ko ma courant soro halibi mende kura bité sévaré bité mbal make wele assalamu alaikum. Wa alaikum salam commandant Mété ka bela jelen fo mali kono mali kokan min be bi lagel la sanku bela jelen fo ko dante fo lemina ina fi yera boraka kuma kuntige bamana ko ti folen koro ko to e dala magay dego me moti kampi beba don ka chani kalo kelen bonyongo yi moti ko ma delega mi anya senti depuis décembre janvier nous konana no nene re wakatu yi courant ma delega tike me anya courant tigara moti depo wati aya do ka fo ko an kundal me fendo kan akabu akilima akilo fento galen o de jora anga directeur na bi Moussa Dambélé no yanga edam directeur mais comme semaine temene an kunya se an bora ambi o yoro la ambi yage to nyini ke katlaga do don fana ke fen kun banana ko lolo fen soro adon to la donc la nyini kamate amba fo minum mankene ko ala kan wa kuye wa tiendu na minu fana kuna halni ko ka mu toro kadaga ko fasu ko do kundu donc amba fo ala ka do ni ko tie waka hagetu nyini ke anga wakin ko mogeli comme fen yere bekere yonodi hal sisani yelena gidron kan ibi effet gazi effet do bala minu iba santi quoi donc ka hagetu nyini ke o slamo bela jelen fa dun juma ko fe la sara masega seli ka da kan gazi jini fe minu kera an yere bora pour que anga dusma kasira ka fo degu min bankan enesri directeur aya danira wala saka sega boko degu nyira diama bela jelena an kelen ka boko oke akilla ka fo ya an janga hake dola o yanga hake dodi ni degum banka nga sega boka sega manifester ina fo article 5 ba fo chugumna la liberté de manifestation donc a garantir nous par la loi et par la constitution du Mali donc akilla ngam fana ngam beaucoup la fasa même si fendo bi no minu ya je an yere bodon tel que préféré fendo fanya ya wele an kelen ka écrit ka lettre d'information ci ama ka fanka nga bosini o ke kun tutu dowere parce que jamana kalfa le mo do de la en fana ko ay républicain de anti saria soso donc na manya ngambi bo saria hukumu konana o siratika de la anye lettre d'information chama lettre d'information kuimi aga seka surasu labo ka polisu labo ba le ula alega marakono o ka seka na lakana ka nga furba fe lakana mais tout à fait le contraire ka da kan tlala ka fo an yera ka gazi sanu anga tin tigila ko an balma rudu karo ka fo an do nu koroni u donde quoi o be ka gazi ci minu nanu o be ka ci yere la anga fin sani teni mumbu kana anta de du o be ka sara min ci anga sera de du donc vraiment we fait min ke ama bama sini wanu asoro fili du ka segu ko o kana sigi ka ni flake tuguni kada ka anga boka fin ko bebo gele ko we yere bo gele ko nana mais comme a déjà préfet prévenir déjà ya wele ka fo anga fin bama ngono antsega abama mo bantula ulu yere ko même si na ante mo wero bi minu perle no ka boni ko ina parce que trop c'est trop kanga ta radio la ngono antsega ta radio la mais comme déjà directeur depuis déclaration kera directeur national Bamako ministre sotino be hali Assimi be réagira kadaga bi am centre min kona yara fo tuguma insécurité be dibi bino an yara be ka kuma bi antara ka fo amina tla yana ngatla kuma na munebi ke ibitame bi kofle ça va pas mo be sigi sigo e sogo ita do mindo fembi mo bulu mo dogolo mantula donc na fora bi motibo o be konana ko difficulté be la ka tla ka courant ke motiko la
vraiment an yɛrɛ b'a ye k'a fɔ esike miirilen don motikaw ka degu an'u ka hami n'u ka wuli ka jɔ la donc an kɛlen ka o fɛn kɛ n'a ko k'an ka ɲɔngiri an k'an tɛ se ka ɲɔngiri mais bɛɛ réagira directeur yɛrɛ y'a ɲini k'an rencontrer malheureusement directeur ma se ka sigi ka kuma n'o ye EDM yɛrɛ directeur Musa Dembele mais information minnu kun bɛ yen nɔ il était important que o information ka da mɔgɔw tulo an wulila k'an jɔ k'a fɔ ko an kan ka bɔ juma o bɛɛ bɔra ka kuma k'u bɛ na ni groupe 3 ye wa directeur fana bɛ déplacer spécialement ka na a ma déplacer gouverneur kama a ma déplacer préfet kama a ma déplacer EDM directeur kama a déplacera Moti population jeunesse minnu sɔnna k'u yɛrɛ sacrifier ka sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ manifester u ka hakɛ de don an tɛ Sunjata tile la bilen an tɛ Damɔzɔn tile na an bɛ tile min na démocratie tile de don an ye joli le bɔn walasa ka na démocratie o constitution kelen de bɛ même si minnu b'an kunna bi n'u ye fanga dafiri de ka sigi mais u bɛ ka baara kɛ ni an ka constitution de 92 le 25 février 92 u bɛ ka baara kɛ n'o de en tant que u bɛ ka baara kɛ ni o ye o b'a yira anw na article 5 ye an b'a sɛmɛ o la k'a fɔ ko an ka hakɛ de ye bɔli ye an bɛ bɔ donc o siratigɛ la an nana walasa an ka se ka mɔgɔw kunnafoniya k'a fɔ ni information bɛ yen an bɛ nin information di mais o bɛɛ kɔfɛ jama o welela n'o nana n'i ye mɔgɔw wele u nana o ka fisa n'i ye olu b'a bila yɔrɔ min i bɛ kan ka to o kɔ mais hakili la o yɔrɔ la ɲɔgɔn fanbaliya dɔ nana bɛɛ y'a interpréter ka manière la mais o tɛ bɔ a la fɛn fɛn mana bɔ a la a bɛ kɔ an na wa ni fɛn o fɛn fana kɛra a la an de ka RL don olu ka RL tɛ mais sonorisation o ye temps ta dɔɔni parce que n'i bɛ kuma walasa mɔgɔw k'a mɛn o k'a sɔrɔ sonorisation bɛ yen nɔ o ye temps ta sɔrɔsiw ni fɛn minnu kun bɛ yen caman nana o reclera donc hakili la k'a fɔ o yɔrɔ la fɔɲɔgɔnkɔ dɔw kun nana fɛn caman taara k'a kɔnɔ ma dogo diɲɛma si la an m'o laɲini an ma wuli o kama wa fana an tɛ fɛ o ka kɛ tuguni mais o bɛɛ bɔ jɔnw na o y'an ka marabaaw ye comme groupe 3 kura o y'o de lawudi t'an ye an y'a ye k'a fɔ ko mercredi passé directeur in nana même si ni fɛn caman kɛra kɔnɔ minnu ma kan ka kɛ an t'an da don o kuma na an donna la ala kama fi sabirila ni motikaw kama n'an fa n'an baw kama an ma don a la tɔgɔ ɲini kama o de ka sɔn an ma sɔn ka wuli k'a fɔ k'an bɛna na tɛgɛrɛ fɔ an bɛna ginbe fɔ n'i ye wara faga n'a bɛ kɛ perepere i kana sɔn k'a fɔ k'i bɛ a nisɔndiya ta fɔlɔ en tant que n'i m'a ye k'a fɔ ko wara sumayara hakili la k'a fɔ an b'o fasi de la u na ni groupe minnu ye groupe kura a bɛɛ tɛ groupe kura ye cogo di a bɛɛ tɛ groupe kura non a bɛɛ tɛ groupe kura ye n'a fɔra an ye groupe kura 3 de nana effectivement o ye groupe kura 3 de fɔ wa a bɔra mɔgɔ min fana da kɔnɔ an b'a jigiya k'a bisigi k'a fɔ mɔgɔ min don responsable don baluku don musow b'a bolo denw b'a bolo biranw b'a bolo ale se k'i ɲɛ jɔ motikaw ɲɛ na k'a fɔ k'a bɛ nkalon tigɛ motikaw ye silamɛ fana don n'ale ko groupe kura 3 kan ka na dans 10 jours ko moti bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a b'a kɔnɔ hakili la k'a fɔ mɔgɔ kan k'o minɛ ni i bolo filɛ ye en tant que n'a ma jɔ a la k'a fɔ kuma min fɔra a ma bɔ a sira ma hakili la k'a fɔ ko groupe fɔlɔ min nana o ye bile de ye o bile nin est ce que o y'a ye k'a fɔ o publicité bɛ ka kɛ o y'a ye a bɛ ka publier min o bile nin a recyclariser de don ka groupe kɔrɔ ta ka taa n'a ye ka taa tugu ni bari pièces falen ka na n'a ye cogo di wele groupe kɔrɔ wa effectivement o de kɛra o commandant o de kɛra n ko motikaw bɛɛ y'a serré e bɛ ka 4 plan minnu ye groupe 2 de don a ye même temps ko moti 6 mégawatts de bɛ moti bolo moti ka baara kɛ mais moti mago bɛ min na en tout et pour tout o ye 10 mégawatts ye mais min promesse taara ale ye a ɲɛmɔgɔw fɛ o ye 5 mégawatts de ye o 5 mégawatts n'i nana k'a fara 6 kan ça fait 11 o b'a yira k'a fɔ a mago bɛ 10 la mais kelen yɛlɛnna kan mais min nana a t'o bɔ mun nana a t'o bɔ a kun kan ka bɔ k'o fana yafa ɲini kɛ motikaw fɛ k'a fɔ vraiment n kun y'a fɔ tan mais a ma bɔ a sira ma n b'i o ye mɔgɔbaya dɔ de ye mais commandant komi o kɔni bɛɛ kɛra an y'a ye groupe in kɔni bɛɛ ma jigin an ɲɛna o fana a bɛɛ tɛ groupe kura ye a bɛɛ tɛ groupe kura ye motikaw bɛɛ y'o ye o depuis groupe nana jɔn de sera k'a ye k'a fɔ changement kelen kɛra au contraire a fɛn dɔ de farala kan degun kan tuguni su naani dɔw bɛ yen une semaine ni courant tɔw ka kin na ka taa min ta dɔrɔn i bɛ se ka o dɔrɔn de fɔ kan'a fɔ k'a fɔ quartier dɔ bɛ ti courant sɔrɔ su naani n'i y'o fɔ yɛrɛ o quartier tigilamɔgɔw olu yɛrɛ bɛ dimi i kɔrɔ ka d'a kan i b'a sɔrɔ olu ka ca ni dɔgɔkun kelen u tɛ ka courant sɔrɔ i bɛ kuma k'i focaliser i yɛrɛ ka quartier de kan hakili la bi an b'o niveau de la n'i ko courant tɛ wɔɔrɔ la tile 5 i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu m'a sɔrɔ dɔgɔkun kelen donc hali sisan k'a fɔ u ye délai min fɔ an k'an bɛ to sariya kɔ dɔ in na majɛ dɔw y'an jɛ k'an kan ka lettre adressée à l'état d'urgence la une semaine en avance pour que procédure normale ka se ka respecter problème t'a la an y'a ye bi fana u bɔra u kumana komi bi de kun ye dernier délai ye u ye kuma caman fɔ le 12 u ye kuma caman fɔ même si a ma se ka bɔ a sira ma motikaw muɲunen don commandant motikaw muɲunen don o tɛ bi ye depuis 2016 moti bɛ embargo kɔnɔ n'i k'i bɛ bɔ an ka moti bɔda la bari bɛ mɔgɔw bɛ ka si insécurité u dalen don sa bɛ bɔ k'u kin bunteli bɔ k'u kin dɛbɛ min ka louer an ma an fa dugukolo ka ji kalan i b'a san sɔgɔma de wari la
ka seliji ta Jɛnɛ Carrefour la donc vu que nunu bɛɛ b'an kan motikaw sɔnn'o ma o ye sariya sɔsɔ de o depuis a nana o k'a fa ɲɛna a ye nafa jumɛn de ɲɛ a ma nafa ɲɛ o n'i nana moti i bi si i ti bɔ fo heure jumɛn i bi ti bɔ n'i nana i ti don fo heure jumɛn o ye embargo dɔ mɛ motikaw muɲu kan bon motikaw a bada olu ye mɔgɔ faamuyalen u bi sɔn muɲu ani sabali ma donc u ye min fɔ hali sisan u ko Amadi Joti fɛn dɔ la o t'u yɛrɛ kun ci bɔ donc u ye fɛn fɔ cɛkɔrɔbaw de don responsable de don u ye délai wɛrɛ di u ko d'ici 72 heures problème t'a la mais an bɛna an ka demande don en bonne et due forme i n'a fɔ sariya article 5 y'a fɔ cogo min na la liberté de manifestation est garantie par la constitution du Mali donc an b'a sɛmɛ o article la ka demande wɛrɛ introduit en bonne et due forme k'a yira k'a fɔ an bɛ fɛ k'an ka hakɛ dɔ lafasa dankarila an ka hakɛ dɔ la an bɛ fɛ k'a lafasa diɲɛmaa ɲɛkɔrɔ n'o y'a sɔrɔ solution t'an ka préfet bolo an ka gouverneur bolo an bɛ welewele dabila mɔgɔ wɛrɛw ma olu ka se ka n'an dɛmɛ k'an bɔ nin pétrin kɔnɔna na mais an bɛ min ɲini Ala fɛ kuma in kana ju la u ye tile 3 min di an b'a ɲini Ala fɛ yanni o tile 3 cɛ moti ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ glace bɛ ka feere 50 100 ni 50 mɔgɔw bɛ ka bɔ yen ka taa glace san préfecture la fo kɛlɛ bɛ kɛ ministre fɛn gouverneur yɛrɛ bɔ ka consigne di ko fɛn kana feere yen bilen est-ce que o moti se k'o ye i b'i ka wari bɔ 50 tan fɛn kunkɔrɔ ka agression sɔrɔ ka fɛn caman sɔrɔ fo mɔgɔ wɛrɛ ka tila k'o fana tigɛ c'est trop o t'an ka laɲini ye donc délai mun dira yen o bi bɛn le combien ma vendredi ni y'a jateminɛ sisan vendredi bi ye le 12 ye donc o bɛ a bɛna fɔ le 15 donc le 15 no an t'a ɲini Ala fɛ ka da kan mɔgɔ si t'i bolo jugu kɛ k'i faso yira an bi min ɲini Ala fɛ an ka so an ka seli kɔfɛ fɛn ka se ka kɛ moti ka se ka bɔ nin degun kɔnɔ même si ni mɔgɔ caman bi ye n'olu an t'a dɔn min don mais t'an sariya n y'a fɔ cogo min na minnu filɛ nin u y'an fisa ni fɛn bɛɛ ye u sɔnna fɛn bɛɛ ma nin kama a dɔw tɛ sɔn ka don vidéo la vidéo kɛ t'u kɛ ko yɛrɛ ye mais u sɔnna ka don vidéo la nin kama walasa an bɛ gɛlɛya min na an ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɔrɔn fɛn kɔfɛ le 15 kɔfɛ an bɛna demande introduit donc n b'a dɔn fana préfet ye min fɔ an ɲɛna a bɛ an autoriser n'a ye autoriser a ka sarasiw bila k'an lakana walasa an ka bɔ an ka se k'an ka dusumakasa k'a jira o mana kɛ an bɛ lakana i n'a fɔ an ka hakɛ dɔ y'o ye an ka forobafɛnw olu fana bɛ lakana an ka tenilatigiw fana bɛ lakana an bɛ taa an b'a a jira diɲɛmaa la k'a fɔ min bɛ yen nɔ bɛɛ ka se ka fɛn mais comment na o tɛ an ka revendication dɔrɔn ye directeur ka taa directeur y'a dan jira EDAM ta b'a la comment dirais-je centrale ta b'a la énergie fana ta b'a la directeur saba don a bɛɛ tɔgɔ ye Musa donc u ka taa wa fana k'a jira k'a fɔ u bɛ ka mɔgɔw ka compteur u b'a relever mɔgɔw kɔfɛ a man kan ka kɛ n'i ma ɲɛ i nana i bɛ fɛ ka compteur relever k'a ta wari min ka di u b'o de sɛbɛn sariya y'a jira k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka compteur dɔ relever o k'a sɔrɔ duden dɔ bɛ yen nɔ min jɔlen don k'a sɛbɛntiya k'a fɔ bɔn n nana ta nin d'accord in de b'a la bon nin d'accord in de sɔrɔla la bɛɛ b'a kilo waati dɔn donc ka sɔrɔ k'o fɛ mais u bɛ na de min ka d'u yɛrɛ u b'o de sɛbɛn c'est raison pour laquelle i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma ti don a la donc u bɛ nana ye ni courant bɛ yen normal i bɛ min sara ni courant yɛrɛ ti yen en temps normal i bɛ min sara ka ca ni courant bɛ yen nɔ donc kuma man di mɔgɔ kelen ta voilà komi n jɛɲɔgɔnw fana bɛ yan nɔ donc u ko sɛgɛn lafiya bɔ a bɛ kɔmɔ suruku kan diya donc minnu fana bɛ yan nɔ ni min b'u fɛ k'a fɔ u bɛ se ka. ok wele an b'i fɔ hali bi dantɛ foli mun na n y'a fɔ ye maliyɛnw n ko mɔptikaw an filɛ nin ye kuran ko jigilatigɛ de bolo foyi t'an décourager nin na fo k'a fɔ mɔptikaw ka laɲini sabatira i ka bagabagali t'an bɔ nin sira kan i ka ɲɛkumu t'an bɔ a kan i ka dasamani t'an bɔ a kan i ka marifa t'an bɔ a kan i ka kaso t'an bɔ a kan mun b'an bɔ a kan dɔrɔn fo k'a fɔ an ka hakɛ a dira ma an banna an faw bilala lafiya la bilahi leji donc n bɛna kuma di n balimakɛ ma n balimakɛ salamu aleykum. waaleykum salam kumana mete e tɔgɔ ni jamu. n tɔgɔ ye Mohamed Laji Tarawele. Mohamed Laji Tarawele ko kuran ko a bɛ bunaku jumɛn de ka hali bi aw bolo. ok commandant mete j'espère que RN président bɔra ka mun fɔ kuma in na an bɛna dɔ fara a kan dɔrɔn parisa hakilina dɔ bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ jɔlen na dɔ mun bɛ ka kuma o m'o a hakilina in fɔ en temps normal sisan mɔpti ka foyi man ka courant facture sara mɔpti kɔnɔ en temps normal k'a daminɛ depuis janvier ka taa se avril ma mɔpti ka den foyi man ka courant sara
Oui, parce que la première des choses, consommateurs au début, moi, dobi kungolo kofi, moi dobi no, munumbi ministère métallique, moi dobi, munumbi soudira salantigu ou bien non. Ni stan ni bien konana, moi si tu no moi délega courant sur 4 heures nyamana. Ibina bara jumeneke, ko kalubi sara kubina na watan wa wulumvla facture ki ko sara ibo warbomi. Ibi bara ke waramna o bluasela, iyere so mo kono bluasela, iyere kla tukuni ki gadde moya boli bi ko wari ni courant bara la. Ibi kla tukuni kana nuka facture ibo be sara tukuni. Ibo war be bo bara jumenela là 2 heures 3 heures de temps ko courant dima ka kla tukuni ka midi bolo 4 jours 5 jours 6 jours une semaine même yoro do be men na courant soro anyere wo série antara ka ta leje tukuni ka donc ka fo tiendo ka kuma ta wulu yere dala men na courant donc am fe ga mu fodoro énergie directeur ne dem directeur ni vraiment il a fait à sa mission ni desera ka ba iyere ka bo iyere ikana mola parce que ni desera o bebi tiala bela jile ba ro bi muti degunu ndo ni mali be lampander yere timene fansi fan be dibi imana ta fo fa ça va pas du tout ne bina mu fodoro anga nyamo munu banku na mopti ano problème bulu yere la barsa arama di mana ke chogo iye mo do re mo mun domine na mo do fe inana dugu do la kibise bara do la ni desero bara la en même temps tuguni groupe nu minna kuma mina e mo do bi se ga soro chogo di ka fo ko way ko demsa nunu kana amiru ko do bi ku ya ke ko do ato ni kera an won ba abisiki do ka fo ko ti responsable ka kuma responsable ibi sigi sigoro la mopti dugumi mopti an le tay on bela jele an le tay mopti an wulla ya kamoya anti dugu fu don mopti te papier fu manan an yano c'est pour cela que on kariya ka wili ka fo amina an dugu de ka keleke mo sima dele ka an liti fu la et commandant moi je te vois Bamako lors du marche M5 RFP et wili ka boya ka ta ka si boulevard la fu ka dugu je jamana jokorodu nere tara zite vi ni yeno ayere beso mo defe an kumbi an jamana no fe donc an la fu kam wili ka joka marché an hake dorodu président boraka bevosia fa boraka article fo bela jeli mais very bien tukuni c'est quoi ori ni dangar keri ka hakela en 92 le 25 février 92 hake do nano ba fu mumma ko désobéissance civile abi anga jamana ka hake de kono mi fe mu fo bo ka america fo ko mo mu jole flani ku way mo do dondoro do ba fo faga bo ba fo ku way kamba na fembe ma kamina ambo am marché ni fonke mi fu ka do ka fo masita an chala yano mamu kele mamu dilagata fanga sodola kata wol kata sueni kola mo siti an chala no amma siti ano ku fo ku abi se ga video belaje bandi tantela zone tantela nyagami jadi sitia mo tia fere mamu dilagata do fama do ka fo karsan nana mo binin demena o mo siti on chalano am bela jelmi bolo an halalar la et puis am barar ke ndia am willa ga jo am willa nga dugudi donc on ti fait kuma monopoliser ka fo mina kuma mais mi fait que le fodoro nous quand même nous sommes déterminés we dom fo birodo en sona depuis l'autre jour we dom fo birodo am baru ti se koy we le 12 de fo am baru ti se mais ango wala sanga sika kele woro soro amba to le 12 kasi wo le 12 yo 72 heures fo o clé saba de tuguni am clé tuguni basitala amba kono clé saba kasi parce que amba routissé ou fait fo ou tse ka garantita mais ni ala sona ma ni clé saba sera ka soro kuranti an wa dugu kulen safe mobti yano dawere ba Allah kali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ok alibi ambi kuma di an balma ma ka yira ka fo mobti kaw sevare kaw men ne kura ko ambi kuran ko toron de bolo amba nga hake nyini ka soro amma ma baneni amma ma faneni amma violence ke amma menace ke amma foyi ke anga hake de do wallahi chokoroba ni musokoroba bi to mi mobti yani men ne kuran sevare mama ni nana lege ni masa yete wallahi Allah yi jigila bitike quartier fle kuran kle duru tasoro a haramu yalenduma mais am se ka ta nin kan to godi ko malikura balaga assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi asake suina anyabala o kelendo ka wilika jo sabati mopti konana ka sababu yake ko kuran haramu yalenduma asake otuma laben jumeon de biyo ou bien munde fora o ye kuran ko ka ba te ga famia di malien duma maliko na ni maliko ka kuma na mete pasi sans faire commandant yaninga kuma da mina mi motika be fo folo tel que président bora ka mi fo ponde tunya mira Musa kelen yere de banku na ja Musa sabadi bieno Musa kelen yere ko san Musa saba bala Musa saba ma dafa na ibara nyana manke fo to wede ankara mo non Musa saba ka dafa yorola ka bara nyana manke no ma delika ke fo Allahu akbar kar Musa kelen ko san Musa saba indere koti du kono kana so Musa saba ka dafa kuma te du kono Musa saba bara ke yoro kele no bara tike Musa toko saba non c'est pas la peine et puis yaninga kuma damina to mi fen kelen fiye fama bandi nana dugu kono tama sen nani bode yala kele abin yasi misir de ma ni o fama bandi du
filanan a b'a ɲɛsin denmisɛnninw ma k'u kunkolo yɛlɛmɛ o ye faama bandi ye sabanan faama bandi n'a bɛ dugu kɔnɔ a ka denbaya tɛ sɔrɔ yan nɔ o ye faama bandi ye naaninan faama bandi toujours a ye kuma min fɔ a bɛ taa respecté donc an bɛ min fɔ dɔrɔn an ka ɲɛmɔgɔw Musa kelen tɛ dɛ Musa saba an tɛ fɛ k'u ye yan nɔ anw fɛ ɲɛmɔgɔ papier y'i nommé ka na i bɛ yan anw de kama mais n'i tɛ se ka an ka hakɛ demande dɔrɔn na kun t'i la yan nɔ quoi maa minnu bɛɛ bi yan u bɛɛ barajuru de bi yan dɛ papier ma na n'u ye dɛ comme frère y'a fɔ cogo min na u bɛɛ barajuru de bi yan nɔ donc courant ko n'u ye délai min d'an ma n'an y'a respecté an sigilen don u ye délai wɛrɛ di an b'u kɔnɔ quoi pousse s'arrête au mur ne b'a dɔn hali n'i ye lahara di délai la a bɛ se hadamaden i ka bɔ ka jɔn Ala fɔ ka yafa ɲini motikaw fɛ ne b'a miira o kɔ sa ni kuma giriman fɔ ye quoi kuma giriman min u bɛ kan k'a fɔ ni an bɛ se kuma giriman na ka tɛmɛ u kan dɛ an bɛ se ka tɛmɛ u kan dɛ a bɛ kuma giri min fɔ k'i jɔ ka disi gosi non Ala ma maa si bila n'a y'a disi gosi ni Ala m'i dɔgɔya maa si maa o maa n'i y'i disi gosi Ala b'i dɔgɔya mɔgɔ tɛ se ka kɛlɛ kɛ jama fɛ dɛ surtout population an bɛ min f'u ye dɔrɔn kuma kana janya u ka essayer u ka délai u yɛrɛ u ka respecté n'o tɛ ni min bɔra a la an ka laɲini tɛ olu ka laɲini de don komi anti violence mɔgɔ kɔni an t'o kɛ an bɛ taa sariya de kɔnɔ sariya ye min fɔ an bɛ baara kɛ o de kɔnɔ déjà an ka hakɛ de y'a ye ka manifester o y'an ka hakɛ ye la ye dɔ fɔ désobéissance civile je ne sais pas quoi la an ye garibu ye an t'o dɔn an b'a dɔn dɔrɔn n'o fana bɛ kɛ an b'a kɛ jusqu'au bout mais wajibi f'an ka kuma dɔ fɔ an ka wele da an ka tailleur ni y'olu ka kɛlɛ de menuisier ni y'u ka kɛlɛ de menuisier métallique soudeur coiffeur ka n'a bila consommateur la vraiment ni y'u ka kɛlɛ de bi kan ka sɔrɔ carré in fara fo ka tɛmɛ a dan kan mais hadamaden i yɛrɛ ka hakɛ n'i ma se k'a dɔn dɔrɔn a bɛ k'i bolo problème ye o kana miira an minnu bɛ yan nɔ hali ni an mago bɛ courant na olu mago b'a la ka tɛmɛ anw kan courant ko a bɔra luxe la tuguni luxe tɛ dɛ courant ko tɛ luxe ye dɛ ni maa o maa n'i ye 30 minutes kɛ i ka téléphone dɔrɔn a déchargera téléphone t'i bolo 30 minutes a bɛ tiɲɛni min don i kunna Ala n'a ka kira de b'a dɔn donc an b'a f'u ye ka na insécurité yɛrɛ kɔnɔ ni olu bɛ miiri u kana taa photo dulon dɛ non u ka fɛn bɛɛ kɛ u ka courant de d'an ma n'o tɛ photo dulon o ye caman k'o la an y'o ye quoi an t'a dɔn a dɔw fɛ ka kɛ maire de ye wa ou bien je ne sais pas n'o tɛ photo dulon nafa t'a la dɛ an mago bɛ courant de la u ka misɛnw na n'o de la u ka courant di an ma n'a tɛ se bɛ a ka taa kalas merci ale bɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an bɛ Mopti Bugufe kɔnɔna de la